अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मन यहदीकुम फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि वमन युरसिलुर रियाह बुशरन बैना यदै रहमतिही अइलाहुम मअल्लाहि तआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, जो सबका परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आमिना दिलाल साहिब शरफ़ व कमाल पैगम्बर बेमसाल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती वाला सफ़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। तो नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरह नमल की 63 नंबर आयत है। इससे पहली आयत में भी अल्लाह ताला ने जो इंसान को याद दिलाया था कि उसके साथ उसको सहूलतें देने वाली कौन सी ज़ात है, उसकी फ़रियादें सुनने कौन उसकी फ़रियादें सुनता है, कौन उसकी मुसीबतों को दूर करता है, यानी ये इंसान को मुखातब किया था। तो ये भी जो आयत है ये उसी आयत का तसलसल है। तो इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अम्मन यहदीकुम, कौन है वो जो हदायत देता है तुम्हें, फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि, बहरो बर के अंधेरों में, यानी पानी और खुश्की के अंधेरों में, वमन युरसिलुर रियाह, और जो भेजता है हवाओं को खुशखबरी देकर बनाकर, बैना यदै रहमतिही, अपनी रहमत से पहले, अइलाहुम मअल्लाहि, क्या उसके अलावा कोई और भी मबूद हो सकता है, उसके साथ किसी और मबूद को शरीक किया जा सकता है? हरगिज़ नहीं। तआला अल्लाहु, वही अल्लाह ताला जो है वो बहुत बुलंद है, अम्मा, उससे युशरिकून, जो ये शिरक करते हैं। तो नाज़रीन, ये था इस आयत का तर्जमा। अब मैं इसकी मुख्तलिफ तफसीर आपके सामने पेश करता हूँ। यहाँ फरमाया कि अम्मन यहदीकुम, कि वो कौन है जो तुम्हें हदायत देता है, तुम्हारी रहनुमाई करता है, फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि। इसका एक तर्जुमा तो यह है कि जो तुम्हें तुम्हारे अकीदे की इस्लाह के लिए तुम्हारी हदायत और रहनुमाई करता है। और दूसरा मतलब जो यहाँ जो बयान हुआ है उसके मुताबिक कुछ इस तरह है कि कौन है जो तुम्हें रहनुमाई देता है, फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि, ज़मीन और समुंदर के अंधेरों में। यानी कि जब तुम समुंदर में जहाज़रानी करते हो, कश्तियाँ चलाते हो, सफ़र करते हो, तो कौन है जो तुम्हारी रहनुमाई करता है और किस तरह करता है? यानी सितारों की सूरत में वो तुम्हारी रहनुमाई करता है, रात को सितारों की सूरत में और दिन को आफताब की रोशनी की सूरत में वो तुम्हारी रहनुमाई करता है। अभी तो कुतुब के बड़े मतलब साइंस की जिद्दत की वजह से बहुत से मसाइल हल हो गए हैं। एक वक़्त था कि जब इंसान को ये सहूलतें हासिल नहीं थी, तो सब लोग सितारों की वजह से रास्ते की पहचान करते थे और सितारों की चाल के हिसाब से ही वो समुद्रों में सफ़र किया करते थे। तो ये सारा निज़ाम अल्लाह ताला ही का पैदा किया हुआ है, बनाया हुआ है। तो यही अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो कौन है जो तुम्हारी रहनुमाई करता है समुद्रों में और खुश्की में। इसी तरह रात को तो सितारों की सूरत में अल्लाह ताला ने रहनुमाई का जो निज़ाम था वो दिया था, बनाया था, और दिन के वक़्त आफताब की रोशनी में ज़रा थोड़ी इंसान के लिए आसानी होती है। तो दिन हो या रात हो, अल्लाह ही हर जगह पर हर आदमी की रहनुमाई करने वाला है। वमन युरसिलुर रियाह, और कौन है जो हवाओं को भेजता है, बुशरन, खुशखबरी बनाकर, बैना यदै रहमतिही, अपनी रहमत से पहले। रहमत बारिश को कहा गया है,
یعنی کہ بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیج کر جو خوشخبری دیتا ہے وہ کون ہے؟ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تمہاری سمندروں میں اور زمین میں رہنمائی کرتا ہے، پھر ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر بارش کو بھیجتا ہے، اپنی رحمت کو بھیجتا ہے، تو یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی ذات ہی ہے، وہی سب کچھ یہ کرتا ہے، یہ تمہارے لیے ہی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں سہولتیں دی ہیں، تمہیں نعمتیں دی ہیں، تو پھر ان کے ہوتے ہوئے الہ مع اللہ، تم کس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک بنا سکتے ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بڑی ہی بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کی ہے اور اس کو یاد دلایا ہے کہ جو میں نے تم پر بہت بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، جو تمہارے لیے سہولتیں مہیا کی ہیں، جو تم پر اپنی رحمتیں فرمائی ہیں، اس کے بعد تمہیں یہ قطعاً حق نہیں ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا الہ بنا لو، کسی اور سے اپنی مشکل کشائی چاہو، کسی اور سے اپنی حاجت روائی کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اصلیت جو ہے وہ یاد کرائی ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ان کو یاد دلائی ہے۔ تو ساتھ یہ فرمایا کہ تعالی عما یشرکون، تعالی اللہ عما یشرکون، کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے، یعنی انسان جو شرک والے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے۔ لہذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کو اپنا سب کچھ سمجھے، اللہ ہی سے مدد مانگے، اللہ ہی سے اپنی لو لگائیں، اللہ ہی سے اپنی مشکل کشائی کرائیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، وہی یہاں سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ساری دوسری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو ہی اپنا سب کچھ سمجھیں، اسی سے اپنی ضرورتیں حاجتیں پوری کریں۔ یہی توحید کا تقاضا ہے، یہی قرآن اور اسلام کی تعلیمات ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔